Good morning, selamat pagi dari India teman-teman. Sekarang di India jam 6.13. Jadi hari ini hari terakhir atau hari ke-10 ya teman-teman. Ibu mertua datang ke rumah. Ini aku mau nyiapin sarapan buat suami sama anak-anak sama ibu mertua, sekaligus bekal sekolah anak-anak dan bekal kerja pak suami ya teman-teman. Bagaimana aktivitas saya di India hari ini? Yuk langsung aja ikutin keseruan kita hari ini ya teman-teman. Ini suasana pagi di India teman-teman. Cuaca hari ini dingin, kemarin hujan terus teman-teman. Ini aku lagi rebus susu buat sarapan anak-anak. Ini lagi bikin nasi buat bekal sekolah anak-anak. Biasa susu sama komplan ya teman-teman. Bekal sekolah anak-anak ini aku mau bikin tumis sosis sama tahu ya teman-teman. Bahan-bahannya bawang bombay, bawang putih, cabai, jahe, sama nanti tambahin garam, kaldu sama kecap manis ya teman-teman. Ini untuk tumis sosis sama tahunya udah ada bawang merah, bawang putih, jahe sama cabai. Sekarang kita masukkan tahu sama sosisnya. Merah, bawang putih, jahe sama cabenya udah masuk, tahu sama sosis sama kaldu sama garam. Sekarang kita masukkan kecap manis. Kakak mau mandi teman-teman. Nyiapin bekal ibu mertua di kereta. Ini nasinya aku tumbuk karena mau bikin curd rice atau nasi susu yang difermentasikan. Bahannya di sini ada jahe, cabai, biji sawi, asafoetida atau hing, micinnya orang India, sama garam, sama ini curd susu yang difermentasikan. Jadi ini bekal ibu mertua di kereta ya teman-teman. Nasinya kita hancurkan terlebih dahulu, kemudian kasih garam, asafoetida, terus curd, ini yogurt, terus baru kita goreng biji sawi, jahe sama cabai hijau ya teman-teman. Ini kebiasaan orang tua di India tuh sukanya makannya curd rice ya teman-teman, karena ini nggak bikin gas, bisa digest proper selama traveling, perjalanan jauh ya teman-teman, karena kan perutnya shaking-shaking ya teman-teman. Kalau makan ini badannya enak teman-teman. Ini akan aku kasih di lunchboxnya ibu mertua ya teman-teman, sama nanti bikin kari. Ini salah satu sayuran favorit ibu mertua, kentang hitam teman-teman. Ini udah aku rebus, nanti baru kita bikin kari kentang hitamnya buat pendampingnya nasi susu ya teman-teman. Ini bekal ibu mertua di kereta udah jadi, akan aku tutup ya teman-teman. Ini aku lagi lepas kulit. Aku tuh kebiasaan kalau pak suami tuh bicaranya kebalik-balik, ikut-ikutan. Lepas kulit kentang hitamnya ya teman-teman. Ini mau dibikin kari. Ini sayur favorit mertua India teman-teman. Kalau kalian punya mertua India, dibikinkan ini sama curd rice, dia senang sekali. Ini sarapan pak suami sama ibu mertua ya teman-teman. Bekal kerja pak suami nanas, makanya sama cabai bubuk sama garam ya teman-teman, karena ibu mertua pulang, jadi pak suami makan siang nggak pulang ya teman-teman. Minyak, biji sawi, asafoetida, ayam sama kari leaf.
BCom, kalau di Indonesia S1. Aku bekerja di salah satu perusahaan yang menangani kayak pertukaran kurs mata uang rupiah ke mata uang asing ya teman-teman. Kurs nilai tukar rupiah pada mata uang asing. Kemudian karena keseringan meeting di atas jam 10 ya teman-teman, jadi orang tua aku menyarankan untuk keluar aja. Setelah keluar ada customer bapak yang menanyakan mau mencari itu teman-teman, staff. Terus aku diterima, aku waktu itu di bagian tax department ya teman-teman. Setelah itu aku dimutasi ke teller. Setelah itu suami aku join di perusahaan yang sama dan aku baru ketemu sama suami. Jadi aku join terlebih dahulu baru Pak suami ya teman-teman. Pak suami waktu itu udah di posisi manajer, aku di bagian teller. Jadi keseringan ketemu di situ ya teman-teman. Udah segitu aja ya teman-teman, awal mula saya bertemu suami India, singkat padat jelas. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian yang ingin tahu awal mula saya ketemu sama suami ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Aman dulu. Hari ini begini. Ini crispy sekali dong. Oh, sama sini. Udah lupa juga. Ama ada sini Indonesia porong tuh. Namanya orang Porang deh, korong deh, monyet lah. Kamu dan korong gitu. सेल्स का मीटिंग नेक्स्ट वीक को रखा हुआ। ये हेड को सारा दिखा दिया हमने आपको वो सब ठीक है सर, आपको सब अच्छा है। वो ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछ रहा था, मतलब 20-25 रुपीज के आसपास आएगा एक्सपेंस इधर से उधर से इधर पहुंचने के लिए। उसमें कुछ कम कर सकते हैं क्योंकि ये 160 हिसाब से तमिलनाडु में भी मिल रहा है। करूर है ना, करूर सेलम उधर में भी मिल रहा है। Ini aku barusan jemput anak-anak dari sekolahan ya teman-teman, karena bapaknya mau pergi di luar. Nanti ajak aku, jadi nanti di rumah kosong nggak ada orang karena ibu mertua udah pulang ke rumah ya teman-teman. Udah kembali ke India Tamil Nadu ya teman-teman. Ini snacks time teman-teman. Aku dibeliin Pak suami samosa. Katanya dari Mumbai teman-teman, samosa Mumbai. Ini satunya 10 rupiah, sekitar 2000 teman-teman. Yang ini namanya dalwade teman-teman, rasanya kayak tempe. Aku sama Pak suami yang makan, anak-anak nggak mau. Anak-anak kalau gorengan beli di pinggir jalan nggak mau, kalau bikin sendiri mau. Ini suasana sore di India teman-teman. Ini jam pulang kerja ya teman-teman. Sekarang di India jam 17 teman-teman. Ini pada main kriket teman-teman, cewek-cewek. Itu kriket yang player cewek ya teman-teman. Mau latihan mereka di stadion. Di sebelah sana itu ada stadion terbesar di India Kerala teman-teman. Kochi, maksud aku di Kochi.
weather is fine. Weather is fine. இருந்தாலும் இங்கே ஹியூமிட் தானே சார், உங்களுக்கு climate is always humid தான். ஆமா ஆமா ஆமா. பிளான்ஸ் இருக்கா சார் கொச்சின் வருது? மாத்திரம் சேல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பிளஸ் வந்து ஷோரூம் கான்செப்ட்ஸும் போறதுக்கு உண்டானது பார்த்துட்டு இருக்கோம். கொஞ்சம் வெஞ்சர்ஸ் எல்லாம் பண்றோம். Kita makannya di mobil teman-teman, soalnya restorannya penuh. Ada Pak suami di sini, sama adik. Adik di mana? Gelap nggak kelihatan ya? Ini kita lagi makan momos seperti biasa, cemilan favorit anak-anak teman-teman. Ini kita pesan chicken biryani teman-teman. Ini kayak paket kayak gitu, ada raita sama acarnya. Terus kasih telur goreng rebus, telur goreng sama raita. Terus ini nasi goreng bawang putih teman-teman, garlic rice, fried rice. Saya belanja sekarang, Pak suami billing ya teman-teman. Ini ada dia Diva, dia namanya dek, lampu Diwali. Oh dia, itu namanya dia teman-teman, lampu hiasan lampu Diwali. Ini bukan tradisi India ya teman-teman. Diwali itu salah satu perayaan umat Hindu ya teman-teman. Lah kegiatannya itu biasanya nyalain dia kayak gini teman-teman. Selesai belanja teman-teman, sama suami sama anak-anak. Pak suami di depan, aku sama kakak sama adik di belakang. Sekarang kita mau pulang. Kayak manis. Barusan sampai di rumah teman-teman. Tadi belanja sedikit itu, baju sama sepatu buat anak-anak ya teman-teman. Oke teman-teman, aku akhiri dulu video kita kali ini. Terima kasih yang udah menyimak video kita dari awal sampai akhir. Semoga